Whew, hi friends. Gusto na ko muli karakyata. Suya na kay ko sa mga GM ni Picot, especially ni Vanette o ni Lindy. Wow, special mention kay Antolog, sige lang GM. The worst part is duro ko katawa sa GM ni Lindy. First nga, nahulog si Picot sa pool kay tungod she's drunk. Oh my god, grabe kong tawa, nahulog. Pero it's fine. Then, Picot, be careful. Oh my god. Then, the Boom Boom Kids, Aldrich and Novo. Tapos si Dutchy. Miss you guys so much. Oh, gaming ano ko ninyo. Sayang. Sayang. Hope makaulit na ko Dara. Then, banding ko ninyo ulit kung invited. So, guys, hope to see you soon. Pag makauli na jud ko para mabalik na po na to formation nga tipok-tipok sa Capitol. Then, tampo-tampo effect para ibigin. Tapos, chipin-chipin, something like that. Miss you guys. Tapos, hope makauli na jud ko Dara. Sayang. Suya na kay ko sa yung mga GM. Dili lang halata ka. Dili ko mo reply. So, this is it. Miss you guys. Miss you all. Pero before saying goodbye, di na ko malimta akong best friend, Maury. Mao, I just wanna say nga, be strong. Girl, I know who you are. Kaya ni mo na. Adja. Kaya na ni mo. Then, dili magilak-hilak. Oh my God. Nakita ko sa inyong chat ni Ilek. So, grabe ka mura ka kamatyuno na sa mga message, something yan na. So, hope Mau dili na magyan ha, my God. I wish na ako makalupad din ko dira para madamayan ti kasi makaguol or what. Mau, di ko gusto nga may ngana ka. Prangkahin na lang siya. Ngana. Be strong, Ma. Be strong. Be strong. That's it. I miss you, best friend Maury. Miss you guys. Miss you all. See you soon. Take care.